Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Param Aradhyatam Nirupathikur Karuna Bharati Gurupad Padma Nityalada Pravishnu Vishnu Padastodra Satta Sri Srimad Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя Ниттялила Правишну Вишнупад Парамахамса Аштатара Шата Шри Шримад Шри Бхактивиданти Нарайана Госвами Махараджа. Прошу его беспричинной милости. Я предлагаю свои поклоны Шри Рупануга Гуру Варги, Шести Госвами, Шри Вишванахи Чакраварти Хакуру, и предлагаем свои смиренные поклоны и прошу их также одарить меня своей милостью, и предлагаю свои поклоны Прабуджи, предлагаю свои поклоны всем собравшимся преданным и прошу их одарить меня своей милостью. Шримад Бхагаватам Махапуранам. Четвертая часть. Четвертая шлока. Вторая глава. बड़ा सौभाग्य की बात भी है कि हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुशीलन करते हुए आज पवित्र शिव चतुर्दशी में Сегодня очень благоприятный день. व्रत पालन करते हुए Шива Четурдаши Маха Шиваратри. शिव महिमा की प्रसंग हमारी शुरुआत हो रही है. Мы слышали раньше уже славу Господа Шивы. पवित्र पावनी महोदधि के पवित्र महोदधि के तट पर गुरुदेव की अप्रकट लीला स्थली में На берегу океана, और в месте ухода Шрилы Гурудева под руководством Примананды पवित्र Гуру, तिथि को पालन करने के लिए शुभ अवसर मिला. мы следуем этому благоприятному дню. कृष्ण कृष्ण हरे हरे Господь Шива, Он повторяет Харе Кришна. Пятиглавый Господь Шива повторяет Харе Кришна. ऐसा अष्ट प्रहर तक हमारे यहाँ पर हरे कृष्ण की महामंत्र की गान होगी. तो इतना पवित्र और सौभाग्यमय Мы также должны повторять Харе Кришна मनुष्य जीवन Махамантру. के एक साधक की सानिध्य में और क्या हो सकता है. तो मैत्रेय जी कहते हैं भागवत में पूरा विश्व सृजन सत्ये समेतः परमर्षयः तथा गणा सर्वे सानुगः मुनयो अनयः. В этом святом месте, повторяя Харе Кришна весь день, मैत्रेय जी कहते наверное. हैं विदुर जी Или это просто было утверждение, мы должны следовать पूर्व काल Шиваратри, में повторяя Харе Кришна весь день, पूर्व काल в मतलब этом святом месте. स्वयंभुव मनवंतर में Майтрея Риши продолжает говорить Видуре. विश्व को सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया प्रजापति को, उनका बेटा लो. Брахма попросил प्रजापति Праджапати продолжать населять этот мир. दक्ष प्रजापति ने सबसे ज्यादा संतान उत्पन्न किया, Праджапати, सृष्टि क्रिया में ज्यादा मदद किया. इसके कारण он ब्रह्मा जी का प्रिय самый पुत्र थे दक्ष प्रजापति. प्रयाग में तो самая производительная личность в этом мире. Он सारे продолжил населять प्रजापति мир को लेकर живыми के существами. जो प्रधान ऋषि देवता मुनि В Праяге есть जितने или सारे было 49 жертвоприношение. अग्निगण Там सबको собрались लेकर के все प्रयाग में мудрецы, все риши, муни, यज्ञ शुरू किए, जहाँ पर чтобы उपस्थित थे поучаствовать в этом огромном жертвоприношении. और मुनि Брахмаджи शंकरदेव
и Шива सब लोग также उपस्थित थे। находились там, то есть все полубоги. तत्र включая Браму и प्रविष्ट Шиву. ऋषयो दृष्ट्वा अर्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत् सदा उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते साधिष्ण्येभ्यः सहानुगणयः ऋते विरिञ्चा च वारच तद्भासं क्षिप्तचेतसः। तो उसी समय प्रजापति दक्ष ने В то же время तो Праджапати Дакша, विशाल जो सभा समाज बैठा था प्रयाग में यज्ञ क्षेत्र में, он वहां पर सूर्य के समान और пошел в это दीप्यमान थे। собрание, उन्होंने आए, и его тело, оно сияло подобно солнцу. उन्होंने जब सभा मंडप में प्रवेश किया उत्तिष्ठन И когда он вошел सदस्यास्ते, в это собрание उनको देख мудрецов, करके सारी सभा स्थल में जितना लोग सब बैठे थे वो все सब риши, खड़े हो गए। муни ऐसा लगा कि и все उनकी остальные तेज они से встали, अंधेरा दूर हो приветствуя गई, его. उजाला आ गया। लेकिन अपने अपने आसन से तो खड़े हो गए क्योंकि उनकी सम्मान देना अभ्यर्थना करने के लिए, Чтобы выразить ему почтение, все लेकिन поднялись со своих एक мест. मात्र उन्होंने देखा Но कि बीरिंच मतलब ब्रह्मा और शिव ये दोनों две बैठे личности не थे, ये встали. दोनों उठे नहीं, खड़े हुए नहीं। Один был Брахма, и второй был Господь Шива. सदसंपते Они не दक्षो приподнялись со भगवान् своих साधु мест, чтобы поприветствовать सत्कृतः Дакшу. अजंगलोक गुरुं नत्वा निशसादं तदाज्ञया। और जो तेजस्वी दक्ष ने И тогда सभासद का जितने पार्षद वर्ग थे, जितने सभा में जन थे, सबसे सत्कार स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके Дакша, он उनके принял आज्ञा вот पर это जाकर के почтение आसन от पर बैठ других गए। людей в этом लेकिन собрании, बैठ तो गए, и он предложил свои поклоны. जो ज्यादा Брахме. सम्मान चाहते हैं तो उनके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर कोई सम्मान नहीं किया Но तो ему не понравилось, что Господь Шива не दक्ष приподнялся, प्रजापति ने когда он появился अंदर в зале तो собраний. Не कुछ в зале देर होने собраний, लगा। но вместе жертвоприношения. कि प्राण निसन्नां मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत तदनां द्रुतः उवाच वामं चक्षुर्व्यं इव वीक्ष्य तदनिव दहन्निवः। प्रजापति दक्ष ने आसन पर जब बैठ गए, Дакша Праджапати, он शिव जी अपना आसन сидел पर बैठे на... थे। वो हलचल कुछ नहीं हुए क्योंकि वो भगवत भाव में निमज्जित है सब समय। लेकिन शिव जी ने किया गया जो Шива не अवमानना, приподнялся, потому что он повторял, был сконцентрирован на повторении Хари Кришна. Но Дакше показалось, Шива был погружен в медитацию, и он не заметил даже, और что वक्र Дакша दृष्टि пришел. से टेढ़ी नजर से सब Дакша महादेव он को подумал, देखने लगा, что लेकिन महादेव की कोई विकार नहीं। что Шива, он просто не выразил ему почтения, не तो выказал उन्होंने ему सोचा, неуважения. सब लोग सोचे कि आज Он не दक्ष понимал प्रजापति ने того, शिव что जी को Шива मार он डालेंगे просто был शायद। очень погружен. आंख की अपना क्रोध अग्नि में जला देंगे। И Дакша так разгневался, что все подумали, наверное, сегодня Дакша убьет Шиву. अभी बात आती है Всем казалось, что शिव जी Дакша сожгет मंगलमय Шиву просто своим взглядом. और वैष्णव शिरोमणि भागवत में एक श्लोक आता है, निम्नगानं यथा गंगा देवानं अच्युत जथा वैष्णवानं यथा शंभो पुराणं इति भागवतम। निम्नगानं यथा गंगा,
निम्नग Среди मतलब всех निम्ने рек. गच्छति इति निम्नग यानी नदी। Среди всех जितने рек सारी नदी है величайшая सब में श्रेष्ठ है गंगा। Ганга. और Среди всех рек. जितने सारी देवता है सब में Среди श्रेष्ठ всех है полубогов अच्युत भगवान। Господь Вишну лучший. और जितने वैष्णव है सब में श्रेष्ठ है शंकर Среди всех शिव। वैष्णव लучший. और जितने это पुराण है सारे Господь पुराण में Shiva. पुराण सम्राट ग्रंथ चक्रवर्ती И все श्रीमद् भागवत Пураны, महापुराण। все Писания, Шримад तो Бхагават, उन्होंने शिव जी из है всех शंकर Пуран, देव वैष्णवानम Шримад तथा Бхагаватам शंभु, श्रेष्ठ वैष्णव। величайшая Пурана. और Махапурана. वैष्णव के लिए महाप्रभु ने बताया अंतर निष्ठा Махапрабху कर बाह्य сказал लोक про व्यवहार। वैष्णव. उनको लोक व्यवहार करना चाहिए भी, क्योंकि बाहर को वो ससुर है, अपना पत्नी के पिताजी सती जी का पिता ससुर, और उन्होंने आए, उनको तो उठ करके एटलीस्ट प्रणाम करना चाहिए। Шива, ऐसा लोक में विचार как है। думал Дакши, должен был ये विचार выражать किन लोगों का почтение है? Дакши. Почему? जो Потому लोग что दक्ष के अनुगत, он был женат на его дочке. लेकिन ये ठीक नहीं है। तो दक्ष कौन है हमने बता रहे थे उसी दिन। दक्ष मतलब एफिशिएंट, Дакши जो значит эксперт. एक्सपर्ट होता है, जो कार्य कर निपुण होता है, उसको कहते दक्ष। Эксперт в какой-то работе. कार्य करने में समर्थवान व्यक्ति को दक्ष Опытен, कहते हैं। экспертен в какой-то работе, в любой или в तो любом दक्ष деле, его इसलिए विषय можно संसार को назвать भोग условно करने Дакша. में, प्रजा उत्पन्न Это करने как में титул. दक्ष है। यानी И शास्त्रीय Дакша, он भाषा был में очень जो लोग अति कामी और экспертен в том, чтобы उपस्थवान наслаждаться है, этим उन миром. लोगों को शास्त्र में दक्ष कहा है। И очень был экспертен То в том, чтобы увеличивать популяцию दक्ष человеческих प्रजापति живых ने существ. Поэтому его वैष्णव की называли Дакша विचार और Праджапати. वैष्णव की महिमा तत्वगत विचार कुछ नहीं जानते। उनका काम एकमात्र प्रतिष्ठा Материальные люди, लोप हो которые जाते очень हैं। экспертны в материальной науке, они не सब могут समय अपना понять क्रियाकलाप के प्रति इतना नजर величие डालते हैं। वैष्णव. वैष्णव की महिमा, वैष्णव की विभूति को समझ नहीं पाते, Они जिसके कारण उन्होंने शिव जी Они не जो понимают वैष्णव श्रेष्ठ है, जगत के величие कल्याण करने Господа वाले Шивы, हैं, वासुदेव परायण है, उनके кто प्रति является अपराध करते हैं। благоприятным и дарующим все और अपराध इसलिए होता है хорошее अपने всем को живым श्रेष्ठ मानने से ही существам. अपराध हो जाता है। Поэтому क्योंकि и दूसरे дальше के он प्रति हीन сделал बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि аппарат अपने आप आ против जाता है। этого величайшего Вайшнава. तो अभी शिव जी के प्रति उनकी भावना गलत हो गया, तो जिसके कारण उन्होंने Он अपराध проникся कर с रहे завистью और и बोलने भी злобой लगे Господа उनके अपराध ज्यादा Шиве प्रतिष्ठा चाहते и हैं। так совершил लेकिन शिव जी Вайшнава Парадху. उनको सम्मान क्यों नहीं दिए, विचार वही आता है। लौकिक व्यवहार तो करना चाहिए, बोलते नहीं, Ну почему क्योंकि Господь Шива ये не बताया выразил गया अट्लिस्ट почтение? जो साधकों के लिए दक्ष जिस स्थिति सदके में वो वापस। बाह्य दशा में है तब वो कर सकते हैं, लेकिन कभी потому что कभी शिव जी साधक, जैसा उन्नत वैष्णव когда он महाभागवत परमहंस поэре даже, शिरोमणि, то есть в каком-то ये внешнем अपना сознании, जागतिक बाह्य он दशा выражает में नहीं почтение रहते। всем बाह्य вокруг. दशा Но से Господь निवृत्त Шива, он был в होने это के время लिए погружен उन्होंने मुंडों внутрь की माला, себя, поэтому он не замечал, что происходит श्मशान снаружи. घाट की विभूति आदि लेपन करते हुए भगवान की माला लेकर के Господь हरिनाम जप करते रहते हर Шива, समय। он और भगवान живет, की लीला значит, को दर्शन в करते местах रहते। крематориев, इसके कारण посыпая ये себя शिव जी золой с этих कोई мест, जागतिक носит черепа, व्यक्ति आया гирлянду из черепов. और उनको सम्मान देना है, ये चीज पर उतना नजर नहीं Он देते। всегда उनका बाह्य जगत के погружен ज्ञान во से внутреннее अंतर्हित होते हैं, свою, ну, какую-то जिसके कारण медитацию, поэтому он не придает значения в то, что происходит снаружи его. अभी विचार आता है, अगर उन्होंने सम्मान नहीं दिए तो दक्ष प्रजापति ने जो अपराध किया और जघन्य अपराध किया और शिव जी उसी अपराध को लिए नहीं, क्यों?
हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो वैष्णव होते हैं ये अपराध नहीं लेते, लेकिन उन्होंने अपराध नहीं लेने पर भी Почему, наверное, еще उनका один вопрос, चरण почему रेणु उनको Господь, माफ नहीं почему करता अपराध। Шива, он принял चरण रेणु का स्वरूप क्या है? वैष्णव की पार्षद। проклятие от तो Дакши. शिव जी ने तो उनको कुछ नहीं Господь बोले, Кришна, लेकिन अपराधी दक्ष को он не прощает таких людей, которые совершают вайшнава аппарат. Шива он может не обратить внимания, но Господь Кришна. И в то же время क्योंकि उनका दायित्व है अपना последователи सेव्य वस्तु को Господа प्रसन्न Шивы, करना, его бычок और Нанди अपना и सेव्य वस्तु को другие, अवमानना они करने वाले को также माफ не कर नहीं смогли सकते। простить, не смогли закрыть глаза इसके कारण на это. उनको ना उन्होंने तो अपराध तो वैष्णव नहीं लिया, ना वैष्णव लेकिन नंदी अपराध। भृंगी ने उनको अभिशाप दिया और उनका यज्ञ को विनाश कर दिया। Это Нанди, он तो не अभी простил प्रश्न его, आता है, आज и शिव он проклял. चतुर्दशी है, क्या शिव जी भगवान है? Сегодня Шива Четурдаши. И такой вопрос. Шива это राम сам कृष्ण Господь जैसा или भगवान нет? है? प्रश्न आता है, Как Рама и Кришна. शिव Это पुराण में вопрос. भगवान को शिव शंकर पुराण देव में शिव जी को भगवान बताया गया, और भागवत में कृष्णस्तु Но भगवान स्वयं утверждается, भगवान что बताया गया Шива कृष्ण это को। сам इसमें Господь. फिर क्या अंतर है? Но в Шримад Бхагаватам Господь Кришна, लेकिन इसमें हमारे в Шримад समाधान देते Бхагаватам हैं, говорится, что Господь Кришна это Господь. केवल А शिव какова पुराण разница? नहीं, Ачарья наши दूसरा объясняют, शास्त्र में भी शिव जी को भगवान भगवान शब्द भगवत शब्द व्यवहार किया गया, что-то там объясняется. В других लेकिन इसमें писаниях अंतर тоже है, Господа Шива называют जहाँ Господом. शिव जी को भगवान या गुरुदेव को भगवान ज्ञान भगवत शब्द व भगवान ज्ञान का किया गया है, वहाँ पर अंतर्जामी के रूप में लेना Шрила Гурудев चाहिए। его тоже называет Господом Шивой. जीव गोस्वामी पाद Нужно понимать, что он क्रम संदर्भ में एक антарьями. बात कहते हैं Джива Госвами कि объясняет в Крама Сандарбе, जदा श्री गुरो श्री शिवस्य भगवता सह अभेद दृष्टि तत्प्रियत्वेन एवं मन्यते। बड़े सुंदर समाधान देते हैं जीव गोस्वामी पाद। जदा मतलब जहाँ जहाँ शास्त्र में, भागवत आदि पुराण में भी в जहाँ शिव जी Бхагаватам Ади को और Пуране, गुरुदेव को भगवान कहा गया, वहाँ पर भगवान के साथ अभेद दृष्टि कहा गया, ну, в общем, повсюду वहाँ पर साधकों को शिव मानना चाहिए। называют तत् प्रियत्वेन Господом. मन्यते, तस्य प्रियत्व रूप में मानना चाहिए, यानी Но мы должны считать, भगवान के что वो प्रियजन निजजन Мы должны अपना प्रियत्व है понимать, उनमें, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। что इसलिए उन्होंने साक्षात Шива, भगवान नहीं он है, очень дорог साक्षात Господу Кришне, हरित्वेन поэтому его называют समस्त Господь. И не потому, что यानी он Господь, а शिव जी потому, что में он очень дорог Господу. साक्षात भगवान नहीं है, वैष्णव आश्रय विग्रह साक्षात हरित्व उसमें है। हरित्व मतलब क्या है? Шива и Гурудев जैसा это हरि Ашрая व्यक्ति Виграха, और Ашрая व्यक्तित्व, Бхагаван. पर्सन Есть два और вида पर्सनालिटी, उसमें अंतर है। Бхагавана. पर्सन मतलब क्या है? Мы говорим, что Бхагаван это ये आदमी उनका गुणों के साथ अपना наслаждающийся. स्वरूप है। А Ашрая Бхагаван это Шрила Гурудев и другие लेकिन вайшнавы, они Ашрая पर्सनालिटी Бхагаван. मतलब Те, кто служат этой उनका верховной केवल личности गुणों के बारे में कहा Бога, जाता верховной है, личности ये आदमी Бога, का Шри Кришны. पर्सनालिटी अच्छा है। और एका पर्सनालिटी हजार आदमी का हो सकता Таким है, образом, इसमें есть कोई два असुविधा नहीं Бхагавана, है। Ашрая Бхагаван и Вишая Бхагаван. ऐसा भगवान के जो गुण है, कृष्णेर सकली गुण कृष्ण भक्तेरे संचारे, उनका वैष्णव में वो संचारित करते हैं। उसके कारण शिव जी के अंदर ये सारी भगवान की सारी गुण हो सकता है, Качества Кришны проявляются иногда в вайшнавах, поэтому его тоже иногда называют, их тоже иногда называют Господь, но их не называют верховной личностью हमको Бога. समझना पड़ेगा कि Писание, भगवान के प्रियजन है। Писание
और शिव जी की तत्व То, समझना что говорят कठिन Писания, है, мы не можем сами понять. हमारे गुरुदेव कहते हैं शिव Особенно Шива Таттва очень трудно понять. Только под руководством вайшнавов, свыше от них мы можем понять. क्योंकि И जैसा это जीव то में причина, по которой иногда даже भगवान की 50 Брахма गुण не может понять подчас Шива अणु Таттву. मात्र में है और ब्रह्मा जी के अंदर У всех обусловленных ये 50 душ, गुण और पांच у गुण всех ज्यादा обусловленных душ есть 50 जीव из से 50 थोड़ा ज्यादा качеств परिमाण में है от верховной личности Бога. У полубогов еще плюс 5, то есть 55. В немножко ये जो больших 55 ब्रह्मा количествах. जी में У Дживы ये 50 качеств 55 немножко много. और У ज्यादा Шивы अनुपात में है 55 качеств इसलिए тоже, но शिव जी еще का तत्व большем ब्रह्मा जी количестве. तत्व से भी Ну, श्रेष्ठ है больше по весу каждое качество. Поэтому Шива, он более велик, чем कहते Брахма. ब्रह्मा जी ज्यादा से ज्यादा टाइम जीव कोटि के होते हैं, जीव तत्व में अंदर आते हैं, Большее время लेकिन शिव जी Джива, जीव в कोटि के большей शिव बनते हैं, लेकिन степени बहुत Брахма это रेयर, दुर्लभ обусловленная होते हैं। Джива. ज्यादा से ज्यादा Господь भगवान की Шива, अंश अवतार ही он शिव जी होते हैं, गुण अवतार। और भगवान की संबित और संधिनी ये दोनों शक्ति के अंश और कुछ संकर्षण के तत्व मिल करके वो शिव जी होते हैं। और शिव जी इसलिए रहस्यमय है, उनका क्रिया देखने से किसी को भी समझ Наверное, में नहीं आता है। комбинация Сандини и Самвит Шакти и часть क्योंकि भगवान के आदेश पालन वैष्णव वही होते हैं। И очень трудно понять деятельность Господа Шивы, потому что он राम जी का प्रसन्न करने के लिए कितना करोड़ लंका में रहने वाले आदमी को जला करके राख बना दी हनुमंत जी, क्योंकि शंकर जी के अवतार। приводится और वही शंकर देव को जो भगवान आदेश दिए समुद्र मंथन में विष पान करने के लिए, वही आ गए। कली युग में когда Господь Кришна дал приказ भगवान की आदेश से खुद शंकराचार्य बन करके आए, Шиве, मायावाद की प्रचार करने के Шанкарачарьей लिए, в Кали-югу, निर्विकार निर्विशेषवाद की प्रचार чтобы करने के लिए проповедовать Нирвишешаваду. मायावाद असत शास्त्रम Он प्रच्छन्न проповедовал Майяваду сам. मयैव विहितम приказу देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। Кришны. पद्म पुराण की В Падма Пуране говорится, इसी खंड का 36वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक। तो इसमें 2 चैप्टर है केवल पाखंडी मायावादी के बारे में बताया गया, और शिव जी खुद कहते हैं पार्वती देवी где-то там объясняется, что такое Майявада. И Господь Шива, он сам рассказывает, что такое Майявада. Господь Шива, он говорит, что по приказу Господа Шри Кришны. इच्छा नहीं होते हुए भी जीव में मायावाद को प्रचार У меня किया, нету मोहित такого करने के желания. लिए राक्षस लोगों को। И और если ज्यादा это से ज्यादा राक्षस लोगों क्या होते हैं कलियुग में, Господа, राक्षसा कलिमाश्रित्य जायते то я буду ब्रह्मणोनिष्ठा। проповедовать Майяваду. ब्राह्मण И कुल все में पैदा होंगे सब демоны, они राक्षस будут लोग, привлечены этой और उन लोगों को ये Майявадой. मायावाद प्रचार Все демоны करेंगे в Кали-югу मोहित рождаются в कराने के लिए, семьях браманов, भक्ति से दूर и रखेंगे। они будут привлечены और आजकल इसलिए этой देखने को मिलता философией है, वही Майявады, ब्राह्मण लोग и это ज्यादा уведет их त्रिपुर далеко от लगा Бхакти. करके शिव तांडव गान करते हैं। और शिव तांडव गान किसने И мы किया, видим, что रचना किसने большинство किया, браманов वही сейчас विश्रवा के नंदन ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण, они тоже следуют ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला राक्षस रावण ने Майяваде. लिखा शिव तांडव धग 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 जड़ प्रवाल। तो क्योंकि उन्होंने और राक्षस सेवक कैसा Было होता там है, что-то शिव जी को написано पूजा Рамой, कैसे करते हैं? Раваной, बड़े который तुम्हें тоже был जरूरत браманом. नहीं, हमारे Что-то पास там चलो, मैं तुम्हारे पास ज्यादा टाइम आ नहीं सकता, कैलाश को खुद खींच करके ले रहा था। быстро रावण। говорит, переводчик не फिर справляется. तो गणेश जी के माया से शिव जी फंस गए, तो जिसके रावण ने फंस गया, जिसके कारण आधे रास्ते में रख दिया, और फिर शिवलिंग को ऐसा सिकुड़ा लगा करके खींच रहा थे। आज भी है ये स्थान। Как эти демоны ये поклоняются राक्षस लोग ही Господу. ब्राह्मण कुल में Они पैदा хотят होकर के забрать कलियुग में आते हैं, जो कि मायावाद से मोहित होकर के शिव जी को उपासना करते हैं, और शिव जी खुद В ब्राह्मण। Кали-югу большинство браманов, लेकिन वही शिव जी से они लेकिन वही привлечены शंकराचार्य से जो философией संप्रदाय बनता Майявады. है,
उसको वैष्णव संप्रदाय नहीं माना जाता है, तो मायावादी कहा जाता है। लेकिन चार जो वैष्णव संप्रदाय है, последователи Шанкарачарьи, они или Шивы, они майявади, संप्रदाय जो शुरू होता है, но другие четыре сампрадая они чистые, но в Рудра сампрадая, Рудра сампрадая, чистая вайшнавская сампрадая, но вот сампрадая от Шанкары, она майявадская. Это еще одна причина, почему трудно понять Шива Татву. Он сам следовал чистой вайшнавской сампрадае, а проповедовал философию майявады. Поэтому очень трудно понять Шива Татву. Его изначальная форма величайшего вайшнава. С него начинается Рудра сампрадая. तब अपने छिपा नहीं पाते हैं और लिखने के लिए जब जाते हैं गलती वशतः अंदर का भाग प्रकट हो जाता है और जगन्नाथ अष्टक लिखते हैं। Когда он ходит в форме Шанкарачарьи, он себя даже не прячет. और क्या लिखा पता है इसमें, क्या लिखा है? И он написал Джаганнат Аштаку. Джаганнат Аштаку, вот это вот Аштаку, который он повторяет. रसानंदो राधा सब पुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रसानंदो राधा सरस बपुर आलिंगन और शंकराचार्य के फल लोग इसको समझ सकते हैं। और वही शंकर देवी С одной стороны, он проповедует майяваду, с другой стороны, он следует бхакти и пишет вот это вот Джаганнат Аштаку. Шива он также написал вот этот баджан Мунидра Бриндаваниты. И Шанкарачарья сам говорил вот эту шлоку Баджан Говинда, Баджан Говинда. Но с другой стороны, он говорил, что мы все брахма, поэтому очень трудно понять деятельность Господа Шивы. Чтобы понять Господа Шиву и его деятельность, нам нужна милость вайшнавов. वही कृपा करके हमको समझाए शिव जी का तत्व, और उनकी कृपा प्राप्त करने से ही वैष्णव सिद्धांत को समझ सकते हैं। По милости Господа Шивы мы можем понять Вайшнава Синханту и Вайшнава Татву. Поэтому мы молимся лотосным стопам Господа Шивы. Пожалуйста, пролей на нас милость.